जोंनि प्रेस मिडियाना बेलेग हामबाय मारू और कैसा दुखु सुखु फ्राय कष्टफोर फायमान बागै कारण उनका जों दिनै 23 तारिख 5 मार्च 2022 पार्टी आईपीएफटी नॉर्थ अमरपुर डिविजनल बाय प्रेस मीट लाइननि बायद माउंखा तमा हमारे 2 तारीख 3 तारीख 4 मार्च 2022 सेंट्रल कमिटी खालायै सिनि सार एम के सानो प्रेसिडेंट जाखा ताई जीएस उनका सिनि सार दोनों जेटी पाने जाखा एरपरे बनी माइनस कॉपी दिखाई जाया सिनि एम के सार प्रेसिडेंट वो माइनस कॉपी दिखाया हाई न हाई वो 3 तारीख 5 मार्च 2022 आगरतला प्रेस क्लब कैसा वो मीटिंग जाखा रिमानी साथे आरो बनी 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 बखा उनका आईपीएफटी दाई दिप्रामो थानो सबायै कैसा पार्टी खालायनि आबागैनो जोंनि नन अमरपुर डिविजनल सं आगे থেকে साग्रायजाक दंसो जों पार्टी आईपीएफटी नो दंनाय दाई पार्टी आईपीएफटी बादे जों कोनो कामताया अथवा जों नगा आचोका आचोबै दंनाय आबन बिसिंतै जों नुखा जोंनि अरो कयेकजना गावगांनाय बरक दं दाई 12 तारीख 5 मार्च संकलाय जोंनि सार एनसी वानसका व निजिस आईपीएफटी गठन खायनाय दाई आईपीएफटी नो सबायनो सिलेवै ब आईपीएफटी नो दंनाय हनै 12 तारीख एनसी सार देब्रमानो प्रेसिडेंट रिजाखा रिजामान साथे जोंनि अरो नॉर्थ अमरपुर डिविजनल एरिया वो दङ जे पार्टीनि पार्टीनि जे नियम श्रृंखला दी दंया ब्राउनका पद्रु मुद्रु दंनाय ब्राउनो जों नॉर्थ अमरपुर डिविजनल बायका जों और ब्राउनो बहिष्कार खायजाखा जोंनि अरो दाबो नॉर्थ अमरपुर डिविजनल 3टा रिजनल दङ हामबाय जोंनि प्रेस मिडिया नो दिनै जोंनि नांगौमोननि जाराव जोंनि बाक्सा फाइ जोंनि कक थुंबायमोननि बागै तेबो हामबाय जत फाइमान फाइनाय जोंनि पार्टीनि नर्थ अमरपुर डिविजन नि प्रेसिडेंट बरंगना हबिसन रखलय ते नर्थ अमरपुर डिविजन नि सेक्रेटारि बरंगना आगरमानि मलसम तेबो जोंनि सीएससी नि याकाबा बर्तमान छात्र संगठन नि प्रेसिडेंट बरंगना आहलाद जमातिया तेबो योड आईपीएफटी नि सेक्रेटारि नर्थ अमरपुर डिविजन नि बिरो चंद्र कलय ते जोंनि आईडब्ल्यूएफटी नि इंगै फाइमान फाइजाक जोंनि एनसीसी बरंगना गीता रानी कलय तेबो आईडब्ल्यूएफटी नि जोंनि डिविजन नि मेम्बार अमाहायके प्रत्येकटा जोंनि 3टा जोंनि नर्थ अमरपुर डिविजन 3टा अंचल कमिटी दङ प्रत्येक अंचल कमिटी नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ते बायदि जोंनि डिविजन नि अंचल नि जरा फाइटिनि और मेम्बार फाइनाय जतनो बाक्सा केना हामबाय तिनि और जों प्रेस मीट मा खायमानिके दङ दाबो सारा त्रिपुरा राज्यो पार्टी आईपीएफटी नि इंगै जोंनि साधारण कर्मी ग्रह याखाबा पाब्लिक ग्रह कनफ्लिक्ट नांलाय दंखा जोंनि बरमगना मेम्बार नि बदलबाय एनसीनि बदल दिनै जों बदल हिनि जों जे हिंजागि दंमोनि अबनि कारण खांखे अमाहाय लाइथांनाय एप्रिल मास नि 2-3 तारिखो जोंनि दशरथ भवन जोंनि पार्टी आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी नि कैसा रूल रायगा दङ 3 बছর अंतर जोंनि प्रेसिडेंट याखाबा जीएस याखाबा एजीएस वाइस प्रेसिडेंट अमाहायके जों चेंज खाले प्रति 3 बছর अंतर अमाहायकेनो 3 बছর पूर्ण अमनि यागुलो जोंनि पार्टी आईपीएफटी 2-3 एप्रिल जोंनि दशरथ भवन कैसा कन्वेंशन याखाबा सम्मेलननि माध्यमे जों आदिना प्रेसिडेंट याखाबा जीएस जों कथा चंलायखा आरो जों टाइम शर्ट नि बागै जों जोंनि बुटा बुटिनि माध्यमे जों आदिनो प्रेसिडेंट चंखा फार्स्ट और प्रेसिडेंट जों 33टा डिविजन नि आदिनो जत फाइमा जे अपन मोटामुटी प्राय 30टा हाई बा यहाँ 29टा हाई डिविजन नि जोंनि एनसीसी रो
division naikuli tongnai MCC ro aro boot dilaika aro boot diwoi chini borong gonang sar chini agini GS chini Mebar Kumar Jamatia sar bo aro kabang boot bai klai presiden podo bo mankha kaham ko joto borok jeng bono ya pakhoroboi hambai roi jeng presiden ni bagoi jeng songgoi na laika aboni yagulo haini hai time short ni bagoi jeng GS no joto proposal laika je chini 33 division jeng yakti sawoi chini borong ganang joint general secretary klai ka chini MLA Sar Prasanto Debborma te borong ganang chini yod IPF chini presiden yakaba tawo IPF tio chini podo tongo bono general secretary hine borokurino joint secretary hine chini MCC meeting go bill pass khajakaike abo yagulo jeng baki chini GS vice president adino chungki chukai malia bon yagulo ngangke jeng mas kaisa kebong yagulo chini borong ganang presiden chini MK Jamatia sarbo hotat klaiye কয়েকটা ডিভিশন ন তেব কোনো MCC বলিয়া কোনো ডিভিশনে আঙ্ক বলিয়া CSC বলিয়া মাইকে ব নিনি 3 তারিখ মেও ব চিনি প্রেস ক্লাব খাই ব সালসানি কনফারেন্স লিং কে আ দিন ব যত বড় চিনি আগিনি চিনি কাসাম প্রেসিডেন্ট পন্ত বচি থিরিয়া আবো जों थानायाव चिनि ताबुनि जे थानायनि जे कासाम चिनि प्रेसिडेन्ट NC सार बसाका बनि बनि नलेज गरै अमाहायके जों नाका ओंके आरो बनि कक नांके अमाहाय कत क्लै जोंके चंगमानि जे गटाल कमिटि जेदिन आदिनो ओंयाबा जे बाकी प्रेसिडेन्ट रो AGS रो अमाहाय जे जों पडंगानि हिमानि बनि एजेन्डा ओ नांके अन्य रकमङै थांगा बमाहाय एजेन्डा ताबु जरम दे ब फास्ट कक साका चिनि जे chini Tripurani je party ni condition ti bokok sa kabo kaham kok jumani na ka party ni condition IPF tinengoi thangnai edition election ni porewo kisuta durbolongkha aboni yagulo tuluk IPF ti rakse phai tong abo joto ni siwo ke bo abono sai khnari ka je party IPF ti bisi krak khai thangi tonani bagi ngangke जों मावथाबै kirna nangnai bo puila boni kok apro joto boni kono जों khanai ma tongo ke aboni সাথে সাথে ত্রিপুরানি যে পরিস্থিতির বসাকা ত্রিপুরানি সরকারনি বিরুদ্ধে বকক সাকা তামকে সাকা বিজেপি সরকার হামিয়া বিজেপি সরকার IPF ti কথাই তংমনি আবা হামিয়া চিনি বাগে কোন নাইয়া ওকে जों আদিনো সাউতা 10 মাস সার অঙ্ক দङ জরা তংখ বা 8 মাস জরা তংখ নং মন্ত্রী MLA याखा फाइदि जों पार्टी IPF ti MCC नेंगो जों आदिनो जों बनो कग्रिके किन्तु बाबनो मानि नाया aboni yaklo logologini bosaka nini congress bai jodungani फाइनाय सालगो कांग्रेस सरकार फाइनाय आबो चिन्तानि जत बकक सामनि रेकर्डिं आदिनो जों खायनायनि सुजुग माया कारण केबो रेकर्डिं खायनायबो जों सुजुग रजागिया ते प्रेस मीडिया रबा बिसिंगो माहाबिया आबो जत आजिरे जे तंनाय मोटामोटी जत बनि सापोर्टार जाव कयजन आजागो तंगो ते बाकी सापोर्टार जत आबोनो सिवो बा आदिनो साव बसकांनि सालो निनि नाहातेबो कांग्रेस सरकार फाइनाय अमाहाय गोबां मान निनि किरिमा सिंसा कग्रो बा आदिनो कक्ति साका तेबो किरिमा सिंसा कक्ति साका जों 2009 नि सिमि এই পার্টি IPF TNC দেবরমাতে নিনি মেবার কুমার জমাতে নেতৃত্বে যে আসু কষ্ট খলায়ে থাম্পুই ওয়ারজাগৈ 11 দিন লামো কাছে ইয়াকুংবাই ইউড IPF তিরক সারা ত্রিপুরা ন আসু প্রচার খাইতে বলে जों রেজিস্টার পাতি ইনখা ও রেজিস্টার পাতি ন পন্ত বস কমাय रनान बागे कक्ति साका जे मथा न बुमुं सलायनाय IPF तिनो बुमुं नरै गचारा जों बुमुं खायनाय जों आप्रो माकिरिखा जे ताम खलाय माहाय सम्भव बुंमानाय কোনো লিখিত করে ইয়াং মতন লিখিত করে IPF লিখিত করে বাহাইকে অমঙ্গি মানে যাবো সম্ভব নিয়া जों আপনি কিরিওই বাক্সা মিটিং जों বাক্সা অঙ্করকা বাক্সা তংরকা অমাইকে जों মিটিং আদিনবো পাইলাই মালিয়া আবনো কিরিজাগৈ সমস্ত 29টা মানে 33টা ডিভিশন বিসিঙ্গ মোটামুটি जों ফোনের মাধ্যমে কক সালাইকা চিনি MLA রবো কক সালাইকা সালামানি ইয়াগুলো চিনি IPF তিনো जों কথাংকে নারনানি বাগৈ চিনি borong ganang tabuni chini IPF tini president NC sar bo adino chungno meeting ringkha je 12 tarik 5 mas 2022 chungno 12/5/2022 chungno নজরুল কলাক্ষেত্র chungno meeting ringkha প্রায় 33টা ডিভিশন যত্ন চিঠি রিমানি ইয়াগুলোবো বা কক রহমান ইয়াগুলোবো 27টা বা 28টা ডিভিশন হাই আদিনো মেম্বারক এটেন্ডেন্ট খা आदिनो जत जों कटाल खाये
जों समर्थन खाय याक्ति सावै जोंनि एनसि सारनो प्रेसिडेन्ट जों चंलाइखा प्रेसिडेन्ट चंमन यागुला जों GS ngake do chin agini bai bo chini president kok salaija tongo bo je GS bai ang kok salaija bo GS no tongnai je thangnai chini April 2-3 tarikh जों दसर बाबने जेता खायमानि abono bono tongnai hini bo saka जों odra जों CSC body no जों sungka chini MLA rok je 5 jon tongmani ba 7 jon MLA tongmani borolo जों chini logine tongni sumone boro chini logine joton tongo thangnai जों meeting 19 tarikh chini meeting go chung saimang kaje dosor bamone chini thangnai 19 tarikh chini meeting kha 19 tarikh meeting go chini MLA ni mokhang chung joto ar thangnoi ka khoroksa chini borom gana Kanchanpur ni sorry Gondosra ni MLA bo adino upostiti maliya karon boni kuno ekta karone kya ba bokok rohorjak chung joto tongnai chung jate tabuni NC development netita IPF tini je jago গণতন্ত্র ভাবে 34 টা ডিভিশন বিসিঙ্গ 27 টা ডিভিশন already chini NC development logi tongo ke a jagono bobu tongnai hine bobu kok rujak tongo ka boni bage ang kisisa kok ma sanai chini Nordamurpur division andaro Mia salcha kebenka je chini oro chini borom ganang chini laithangnai chini IPF tiningge bud basajak te kecheningjak chini borom ganang jonok pori jamatia bo je press meet khai je kok samani je jungsi asol IPF ti jungsi adro bud ni bage jungsi member kumar se apply abo kintu jung kok sanani musungo je saklani musungo je bo kok samani bahike bo asol IPF tingka asal IPF ti ang sanani musungo 34 ta division bisingo je division 27 ta division NC development netrite tongo MLA 8 jon bisingo khoroksa to chini borom gana bisike to development bot already chini ti pramatho bo thangka abo kaham kok ke tabuk je baki 7 jona MLA tongnai rok ni bisingo 6 jona MLA chitini NC development tongka boro bahike asol IPF tingka abo joto sati punani public abono siwi tongo ebong nugui tongo boni bagai je boro mahike chini Nordamurpur division je babe boro mane rajnitik khaire nai tongo ang koinai boro bujithung haidi chung baksa klaini chini dopani bagai je register kaista party khaine bagai ei IPF register party tubrene bagai chini onek kichu chini party IPF tinenge thika অনেকজন নিনে এনজুরুংখা অনেকজন নিনে হসপিটালে কেস অনেক কিছু উংখা ফাইডি chung যত তিনি তিপ্রানি আনি কুংথে বরনো কইনাই যিনি পার্টি IPF টি রেজিস্টার পার্টি নো जों ফাইনাই চলো যেহেতু এই ভারতনি সংবিধান 2-3 দারানো চিনি কাইসা থাংনাই লাमा দंमोनि बा যত जों आगोगै चिनि मानथाय याखौ चिनि सामंति परलाना जों दाक्ति के तुइ फाइनाय बा गां कइनाय ते जत तिनरो फाइनाय हायनो हाय हामबायरुय आनि कक सामनि न अरन मथाका ते जत्रना हामबाय ते पाइथगो आं अमनो कइनाय आनि अरु Nordamurpur डिभिजन नि कयेकजन साधारण मेम्बार चिनि बरमगोनां बिनन्द ते बरमगोनां चिनि रचना कलय borok dini oro kisuta bul pranti borok bujlai tongkha borok nang koinai faidi norok abgui faidi je kubui tini o chung part mane IPF register party tunan bagi chung je asu post khaiti phemani chung abono chung mothang nar lainai jotrono asung nang sitong jotrono hambai khulmai ka haike or je tai kaisa kok asai tongkha tabu agini youth IPF tini achok phang ungya ke ba youth ni chairman Boloram de Permano Mebor Kumar थाङै पाइखा पार्टीनि ननटाइवेशन ना हरनाय मानि अबरकले बुसुक्ति कबे अमु गांके आं लाइ थांजानाय कमनो जदि साना थांगांके गोबां मानसिनि कक दङ आसो आइसा बनो जों माइके पलिटिक्स नि माध्यमे बा राजनीतिक क्षेत्रआव गांके जराव जों माबो मासाव हामबाय चिनि बरम गोनां सार बलराम देव बर्मा बो चिनि पार्टी IPF तिनि फाउन्डर युथ IPF तिनिंगे बो सामन खाइजाक आबो जतनि सिओ तिनिओ चिनि किसु IPF tini je जों tabuk srai जों नुखा IPF tini kisu leader ni karone kabangma kaham chini ro IPF tini leader so kage khamani जों bo proman bo nukha tabuk je jara sabo IPF tini samung khaite tei IPF tini busungui tong abo जों proman public ro nugui tongo boni bagi जों asa tongo ebong chini pujubera mo tongnai chini central executive committee ni chini কর্মকর্তার বড় চিনি বরম গোনাং সার বলরাম বাই বড় কক সালাই দङ এবং চিনি ডিভিশন হইতেबो चिनि जों কক सालायनो बागै चेष्टा खालाय दङ ब কক रोजा दङ जों ताकिसा थिकना खालाय जों फाइनाय
sini NC development netri ta IPF kini jeng kerak kerak di sana. Omai ke jeng kabang manu ka sini dus kini kasam leader sini sate prayud IPF kini KCR. Bawa hanya pajak jeng tanah meeting kono boy attendance omai ke kabang kasam kormirok. Tahu sini NC sana logi family jeng nuka. Hai kita kaisa sumung haga nangi no kok asai tongka hai ke ba kok nok bara hai ke koboni tongka. Tabuk je agini youth IPF tini vice president Jibun Joy Riyang ni bisingtui tas hotela je IPF tirok thanglai mani agreement nok tilai so da tamaya ke jeng agreement ong ya BJP rok bai heko o jaga o je tabuk ni je revenue minister NC boromona NC bo o jaga o tamni bagai bo oba haike biti sawi thine tini noita bai norok lon yang kenke oba haike ke bahai tipra sarok no sabui manai hini tabuk lukurok ni bisingtui kok asai tongmane nang bomba haike kok phiroknan muchung Jibun Joy Riyang Omongkha rajnitini basa omongkha rajnitini basa founder তো IPF তিনি ফাউন্ডার এবং প্রেসিডেন্ট এবং IPF তিনি সংসদে NC স্যার নিথানীয় চিনি বিশ্বাস দङ NC স্যার যেটা সামানি এবং যেটা কক রিমানি আবো जों প্রমাণ नुखा 100 মানে ब नयतो गयसिका तार माने जों अरो जों 18 गयसिके जे 18 पास जों आबो जों বিশ্বাস खाया ओंखाय जों ब नयतो गयसिमन जागो ब 99% ब पास 8 पास खा तार माने ब 11टा गयसिका 11टा फेल खाके सरकार आबो के राजनीतिनि बेपार जों आबो राजनीतिखौ जों सानान थाया कके जों प्रमाण NC जेते सामखाय दंमोनि NC जेते सामखाय दंमोनि आबो कुबुय एवं गाहाम बनि जेता गयसिमनि आबो बाकी जेते कक साय दंमोनि आबो जों বিশ্বাস खाया आबो जतन हामबाय हाइके पाइथांनि सुंमु ताबुक जे पार्टी उरुमुरो अंलाय तंबाय थानो ओ जागाव GS संमानि बरम गना सार NC नि बिसिंति नो खापिंया GS ओं एखेबा बमु चुंमानि बिधान देब्रो माना मु चुंमानि नि अबा हाइ कका साइ तंमानले अबरगले बिसुक्तिक आया अरो चिनि बरम गना बिधान देब्रो मा GS संनाय बा बरम गना निनि दं जय तिफ्रा दम जेतिफ्रा तो अलरेडी बजिया सिनि थांनाय चिनि एप्रिल 2-3 तारिख चिनि तो सरबनो जों चंलायजा याक्ति सालाय 34टा डिविजन ओ संग 27टा डिविजन जों जेहेतु जों नजर कलाक्षेत्र जों आरो बाहायनो जों 27टा डिविजन याक्ति सावै दन जेतिफ्रानो आरो जिएस संनाय हिने जों आफोरबो सापोर्टार दं बन लगिनो दङ काजे बन आरो जिएस दंनाय एवं आ दिनो जे फाइमेनि कारण गांके अलरेडी चिनि प्रेसिडेंट ते चिनि एमएलए बिबो कक सालायजा चिनि मन्त्री सार NC डेभलपमेन्ट कक सालायजा ओमफ्राय ब चिनि लगिनो दंनाय माइके बनो जों आ दिनो बजनो साइखिना हाइके ताइकेसा ताबुक जे लास्ट पाइथांनि को हाइके बा ताबुक जयेन मुभमेन्ट खायनानि हाइके बा तिप्रालेनि खरां पिसानानि हिनै बरम गनां सार मेबार कुमार जमातिया सावि तंखा हाइके नरक अ जयेन मुभमेन्ट रगले नरकनि बिसिंति कोनो लगे रैनाय दा जों दफानि आन्दोलन जातिनि आन्दोलन थांनायनि सार तिप्रा सार मुचुंखा कके जों जानि पार्टीनि कायसा गठनतन्त्र जानि जादोंगो पार्टीनि आदेश जों पार्टीयाव आलोचना खालामनाय यागोल जों जयेन मुभमेन्ट खायनाय जों थांनाय बाहायनो जों दिल्ली मुभमेन्ट जों जयेन मुभमेन्ट कमिटि खालाय जों दिल्ली थां आन्दोलन खायफाले तिप्रा म थाबाय तेबो जों आफोरावबो जों खनो अन्यनो पार्टी बाहायनो जदि फाइना मुचुं गांगा फाइमानो नेशनल पार्टी खायनानो जों कबक जा दिल्ली थांफोरो जों गाहाम कानि खायफाय ओमफ्राय जों आन्दोलन बाय पार्टी आबो आलादा दाबो जों जानि जा संगठन जानजानु खुनो खायनारनो बागै आनि नुखुंगो तंगे आंबोनो चबायनायाव आन्दोलन चबायनाय आबोखाय जों आलोचनानि बिसिङाव नुखुंगो सालायमानि बिसिंखौ नाबो खायजानाय